السلام علیکم ویورز، میں ہوں فریال کامران اور گلوبل ٹی وی کے پروگرام گلوبل پوائنٹ کے ڈاکٹر سفر میں آج ہم آپ کی ملاقات اپنی ایک نیو ٹیم ممبر سے کروائیں گے جن کا نام مس عائشہ خاور ہے اور یہ ایک RBT رجسٹرڈ بیہیویئر ٹیکنیشین ہے اور یہاں آنے سے پہلے یہ سعودیہ میں جو ہے کام کرتی تھی اسپیشل نیڈس بچوں کے ساتھ اور US میں. تو آئیے اب ہم باقاعدہ طور پر اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور عائشہ سے جانتے ہیں کہ کیا ڈفرینس ہے یہاں پر بچوں کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کا اور کون سی ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہاں پر US میں اور سعودیہ میں یوز کی جاتی ہیں اور کس طرح سے ہم یہاں پر ان اسٹریٹجیز کو ان ٹیچنگ ٹیکنیکس کو امپلیمنٹ کر کے بچوں کو کا جو لرننگ پروسیس ہے اس کو بیٹر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں. تو آئیے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. فرسٹ آف آل تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں گلوبل فیملی میں، گلوبل انسٹیٹیوٹ فار آٹزم اسپیشل نیڈ میں. اور ہمیں ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس سینٹر میں آپ دو جو ہیں RBT جیسے پہلے مس ہمارے فریال ہمارے پاس موجود ہیں جو دبئی بحرین میں کام کرتی رہی اور آپ جو ہے تشریف لائیں سعودیہ اور US میں. آپ کا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے. تو ہمارے جو پاکستان کی فیملیز ہیں ان کے لیے یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ یہاں سرو کریں گے جن کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے اور وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم میں جو انٹرنیشنل لیول پہ اچھے انسٹیٹیوٹ سے گڈ لیول پہ وہاں انہوں نے کام کیا اور اب وہ یہاں پاکستان میں اور گلوبل انسٹیٹیوٹ فار آٹزم اسپیشل نیڈ میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے اور آپ کو ہم وارملی ویلکم کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور بچے ہیں ان کو ایک سپورٹ مل سکے گی اور وہ اپنی لائف میں انشاءاللہ ایبل ہو سکیں گے. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایک تو آپ اپنا تھوڑا انٹروڈکشن اور آپ کا جو وہاں پریویس انسٹیٹیوٹ تھا وہ کہاں پہ تھا اور اس میں جو وے تھا ٹیچنگ کا اور پاکستان میں جو یہاں کا وے ہے ان میں کیا ڈفر ہے اور اس کو آپ کس طرح سے لے کے چلیں گے ہمارے پیرنٹس کو اور خصوصی جو مدرسہ میں دیکھ رہی ہوتی ہیں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے کچھ ایسی باتیں جو بتائیں جس سے ہمارے بچوں کی سپورٹ ہو سکے. تو آپ ہمارے ناظرین کو کائنڈلی First of all, I would like to thank Faryal and you for providing me this opportunity to come before the general public and introduce myself. My name is Aisha Khawar and I am a registered behavior technician as well as a trainee clinical psychologist. And I've done my RBT certification from FIT, Florida Institute for Technology in US. And I've had 1.5 year of experience in Riyadh, Saudi Arabia in EBC Learning and Diagnostic Center جہاں پہ ان کا جو کریکولم جسے وہ فالو کرتے تھے اسے بولتے ہیں ایس کریکولم انسائکلوپیڈیا جسے بولتے ہیں ایس آٹزم کریکولم انسائکلوپیڈیا. اور سائڈ وائز آئی واز ورکنگ فار اے US کمپنی ایز ویل. اس کا نام ہے پیرنٹل بیہیویئرل ہیلتھ اینڈ اس میں ہم BCBS کے اندر وی یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف different activities which were recommended and prescribed by the BCBS. And being a new person in Pakistan, I'm seeing like I haven't had enough exposure of what's happening and how the system works in Pakistan regarding special education, but I feel like there's still a lack of understanding about what BCBAs are, what RBTs are, and what role do they play, because there's still a confusion between clinical psychologists and RBTs, and though there's a clear distinction between them. And that being said enough, it's like a clinical psychologist is somebody who has massive information on different types of therapies, whereas a registered behavior technician is a person who is trained rigorously on behavior therapy. And اگر میں یہ بات کہوں کہ ابھی یہاں پہ کیا چل رہا ہے, I was really impressed by the way how Global Institute is working and they work on ABLS. ABLS is also a program for making a sketch of IEPs, that is known as Individualized Education Plan, and that is a way of how you're going to follow and provide treatment to the child. And I feel like
masses of Pakistan, we will be inshallah one day reach a level where we'll be able to tell what, you know, we'll be able to bring improvements in the lives of individuals, inshallah. अच्छा, आप कुछ ऐसा एक मैसेज किस तरह से देंगे हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि अभी पूरी वर्ल्ड में एक लॉकडाउन है, बच्चे इंस्टीट्यूट में स्कूल में नहीं आ पा रहे, और जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपने एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने ऑटिज्म एंड स्पेशल नीड क्लिनिक का आगाज किया है, जहाँ पेरेंट्स आके अपना डिस्कस कर सकते हैं चेकअप और प्लान और इंडिविजुअल सेशन जो एक जैसे क्लिनिक में होता है, तो क्लिनिक का स्टार्ट किया है। तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि वो घर में बैठे हुए भी उनको हेल्प हो सके और अपने बच्चों को कुछ सपोर्ट कर सकें? तो इसमें कुछ एक आध टेक्निक या वे हमें बताएं हमारे पेरेंट्स को। First of all, I'd like to appreciate all the parents for being so strong. Like to bring up a child with any different ability is a very, you know, challenging task. It's a test of your patience, your perseverance, and so much. And अगर मैं ये बात करूँ कि what message I would like to say is, like, first I would emphasize on this thing that you need to be strongly connected with a therapist जो थेरेपी प्रोवाइड करें, और आप उनसे इन टच रहें और पूछें कि वो कौन कौन से प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, वो क्या क्या रन कर रहे हैं, ताकि आपको पता हो। एंड आई टेल यू दिस थिंग, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में बच्चे को भेज देना is not a deal. You have to implement that in your home as well, because at the end of the day the therapist will not be there, you will be there. Exactly. And you are the true environment of your child. So generalization के लिए it's really necessary that you take a step ahead and you implement those programs at the home as well by doing naturally, incidentally आप उसे सिखाएं। हम यहाँ पे थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से सिखा रहे होते हैं, आप उनको नेचुरली सिखाएं, एंड दिस वुड, यू नो, नेचुरली एज वेल एज सिस्टमैटिकली, इफ दे कंबाइन टुगेदर, दिस वुड, यू नो, इन रिटर्न turn out to be very beneficial for the child itself. So this is what I recommend कि आप बच्चों के प्रोग्राम्स देखें, और मतलब आप थेरेपी से पूछें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, such as matching programs, such as closed phases programs and all those programs जो कि ABA के अंडर आ रहे हैं, आप उनसे पूछें। आप उनसे बल्कि अगर if you like, Global Institute would be more than happy to even demonstrate some of the techniques, how we do a therapy or how we do matching and all those things. We would be more than happy to show it to you, to demonstrate it, so that you can do it in the same manner at home as well, and in return that would be really beneficial for you and your child, and you won't even feel that your child is lagging behind, because देखिए हम सारे लॉकडाउन में हैं, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल है, बाहर जाना मुश्किल है, बल्कि घर में भी इंटरेक्शन ना, it's turning into something violent as well, क्योंकि not violent but I would say everybody is so frustrated, they want to let out. So बच्चों की जिम्मेदारी सारा कुछ, being mothers, I totally understand how it feels like, you know, it's even Ramadan and all those things, and you are trying to manage and, you know, juggle all the things in your lives. So it would be really beneficial if you can ask us queries, you can ask for demonstrations, you can ask us, like, you can come here, you can consult us. We would be more than happy to demonstrate as well as plan the IEPs for your kid, and show you how you can make a better future of his child. So that's how, like, this is my message. Thank you so much, Aisha. नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने डिस्कस किया हमारे एक ग्लोबल फैमिली में एक न्यू स्टार जो आए, मिस आयशा जो RPT हैं, जिन्होंने अपना तारफ भी कराया और हमें कुछ गाइड किया कि घर में रहते हुए पेरेंट्स बच्चों के साथ किस तरह एक हेल्दी टाइम गुजार सकते हैं और उनको किस तरह अपनी एंगेज कर सकते हैं इसमें। जहाँ भी आपको मुश्किल हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें विजिट कर सकते हैं, या हमें मैसेज पे डिटेल ले सकते हैं, या बच्चों का जो प्लान है, होम प्लान, वो हमसे ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस तरह आपकी सपोर्ट करते रहेंगे, और आपको जहाँ जहाँ हमारी हेल्प चाहिए हो, हमारी टीम और हम आपके लिए हाजिर हैं। और इंशाल्लाह हम कल एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे, और उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी लर्निंग हासिल कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।